कि राम किसी पार्टी के नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर जनता जनार्दन के सबके राम हैं। নমস্কার বন্ধুরা, গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা অবাক হচ্ছেন তো এই মুহূর্তে আমি কোথায়? এই দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে স্বাগতম জানানো হচ্ছে তাকে, আমাদের আসানসোলের এমপি এবং অতি অবশ্যই স্বনামধন্য অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা জিকে এই স্বাগতম জানানো হচ্ছে। এবং বীজপুর নেতাজি শিক্ষা নিকেতন এই যে নবনির্মিত যে স্টেজ, সেই স্টেজের উদ্ঘাটন করতে আসছেন স্বনামধন্য অভিনেতা এবং আসানসোলের এমপি শত্রুঘ্ন সিনহাজি। তো বন্ধুরা, আমরা স্বাগতম জানাবো এবং সাথে আছে গৌতমের সাথে। আপনারা বরাবর এই চ্যানেলটিকে ভালোবাসে, আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে দেখার জন্য দেখুন উপচে পড়া ভিড়, ছোট বাচ্চা থেকে কচি কাঁচা বয়স্করাও পর্যন্ত রয়েছেন এই শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে স্বাগতম জানানোর জন্য। এবং সারিবদ্ধভাবে সাঁওতালি নৃত্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গৌতমের সাথে। এখন আমরা পেয়ে গেছি এই বীজপুর নেতাজি শিক্ষা নিকেতনের যিনি শিক্ষক রয়েছেন, বাংলার শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ পরামানিক। আমরা একটুখানি জানতে চাচ্ছি আজকে স্কুলের প্রোগ্রামটা কি? আজকে মূলত অনুষ্ঠান যেটা হচ্ছে আমাদের বীজপুর নেতাজি শিক্ষা নিকেতনের নবনির্মিত যে স্টেজ, সেই স্টেজে উদ্বোধন করবেন শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়। এছাড়া সাতগ্রামে একটি রাস্তা হয়েছে, সেই রাস্তাটা ডিজিটাল উদ্বোধন করবেন এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছেন ঢাকের বাদ্য বাজছে। সামনে থেকে আগে কোনো না, আজকে প্রথম দেখবেন? হ্যাঁ। তো এখানে আরেকটা আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনি কোথা থেকে আসছেন? বীজপুর থেকে। আচ্ছা, বলি আজকে প্রথম দেখবেন? হ্যাঁ, আজকে প্রথম দেখব। কেমন লাগছে? এখন দেখি, আর সামনে আসুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, বীজপুর নেতাজি শিক্ষা নিকেতন এই হাই স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক রয়েছেন, আমরা তার সঙ্গে কথা বলে নেব। আচ্ছা স্যার, আজকে যে অনুষ্ঠানে মানে কর্মসূচিটা যিনি বলেন, আজকের আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বীজপুর গ্রাম এবং বীজপুর স্কুলের একটা মঞ্চের দাবি ছিল, বহুদিনের প্রতীক্ষিত। সেই মঞ্চেও মাননীয় সাংসদের তহবিলের কিছু থেকে আমাদের অনুদান থেকে আজ এটা সম্পূর্ণ হয়েছে। সেটাই আজকে উদ্বোধন করতে আসছেন মাননীয় সাংসদ আমাদের 40 এমপি শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়। এই এমপি তহবিল থেকে 7,94,625 টাকা সাহায্য করেছিলেন। আমরা কাজ শুরু করেছিলাম 12/6/2023 তারিখে এবং এই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে 25/8/2023 তারিখে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, শত্রুঘ্ন সিনহাজি গাড়ি থেকে নামবেন, তাকে দেখার জন্য উপচে পড়া ভিড়। মাননীয় সাংসদ আসছেন আমাদের এই শিক্ষা নিকেতনে। যে শিক্ষা নিকেতন আমাদের অত্যন্ত গর্বের, ফলক উন্মোচন করব। স্যার ফলক সুন্দর উন্মোচন করছেন আপনাদের সবার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। আমরা মাননীয় সাংসদের হাত দিয়ে মঞ্চের ফলক উন্মোচন জানাচ্ছি। এই শিক্ষা নিকেতনের সামনে বন্ধুরা, গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে আপনারা এখন দেখছেন যে এই স্কুলের নবনির্মিত স্টেজ উদ্ঘাটন করতে এসেছেন স্বনামধন্য অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। আমাদের আজকের উদ্বোধক মাননীয় সাংসদ শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা जमुड़िया विधानसभा के अंतर्गत हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे एमआईसी माननीय डेपुटी मेयर माननीय अभिजीत घटक महाशय के ধন্যবাদ বলছি, আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এত ভালো কোয়ালিটি ভয়েস কোয়ালিটি আমাদের এরকম মডেলেশন করেছেন, এরকম প্রেজেন্টেশন করেছেন,
बहुत सुंदर, बहुत जान है, बहुत जान है। आपका अपना बिहारी बाबू, आपका अपना बंगाली बाबू, या आपका अपना हिंदुस्तानी बाबू, सही मामले में आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी कुछ ठंड लग जाने के वजह से गोवाटा खराब, আমি সেরকম বেশি বলতে পারবো না এখানে, কিন্তু আপনার জন্য এসেছি এখানে এই বলতে যে যা কিছু আছে এখানে আমার ফান্ডে সব কিছু আপনার। बहुत जान है, बहुत जान है। ये जो मैं अपने बारे में आपसे ही कह रहा हूँ कि मैं अपने बारे में अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सारा फंड जो है आपका है और आपके विकास के लिए, और ये सारा फंड भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा केपेबल, सबसे ज्यादा एबल, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल और सबसे ज्यादा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। उनके नेतृत्व में हो रहा है। मैं जो कर रहा हूं वो उनकी इच्छा है। आज ममता जी ने पूरे बंगाल में वो करके दिखा दिया जो पूरा भारतवर्ष आज उसको कॉपी कर रहा है। दिल्ली सरकार कॉपी कर रही है, दूसरे सरकार कॉपी करने की कोशिश कर रही है। बंगाल जो आज सोचता है, बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। भारत विकल्प करता है जो आज बंगाल करता है। और उस सिलसिले में औरतों के मामले में, कन्याश्री के मामले में, जितने मामले में जो ममता जी का स्कीम है, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, यानी बंगाल के मामले में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती के मामले में, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की कल्चरल संपत्ति जो है उसके मामले में, जितना ममता बनर्जी जी ने किया है, मैं नहीं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में और कोई किया हो। बधाई देने आया हूं कि मैंने जो किया है वो आपका है। मेरा सारा फंड आपकी अमानत है और मैं भी जनता की अमानत हूं, आपकी अमानत हूं। खामोश खामोश इसलिए बोल रहा हूं कि और आगे बोलना था, इसलिए बोल रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां इसलिए आया हूं ये कहने के लिए कि मैं जनता की अमानत हूं। अभी ये फंड जो है ये शुरुआत है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। যা কিছু হোক আমি আপনারই সঙ্গে আছি, आपका हूँ, आपका था और आपका रहूंगा। আমি আমার কোথাও যাব না, এই তো হলো আমার বাড়ি, হলো আমার বাড়ির লোক। আপনার সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই। बोलिएगा हमें जब जरूरत हो, याद कर लीजिएगा। मैं रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, रामायण की परंपरा को भली भांति निभाते हुए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन बजाई। मैं रामायणवासी हूँ, मेरे घर का नाम रामायण है, आपको पता है। आप मैं रामायणवासी हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ आपके लिए, जमुरिया के लिए, आसनसोल के लिए, या हमारे अपने पूरे बंगाल के लिए, हिंदुस्तान के लिए हुआ। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार परिवार जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय हिंद। কেউ অযথা প্রত্যুষা নৃত্য, প্রত্যুষা আমাদের ছাত্রী, প্রত্যুষা দাদা একটু মাইক্রোফোনটা আবার কমিয়ে দেবেন একটু। একই সঙ্গে আমাদেরকে রাস্তা
সেটিও আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করছেন। তার জন্য আপনাদেরকে হাততালি আমরা প্রার্থনা করব। राम जन्मभूमि अयोध्या में हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो पॉलिटिकल इशू है, पार्टी का इशू है। हम तो खुद ही रामायणवासी हैं, राम के तो हम पूरा देशभक्त है, लेकिन अभी तक जिस तरह से पेश किया जा रहा है ये लगता है किसी खास पार्टी का मामला है। हालांकि ये भी मानना चाहिए कि राम किसी पार्टी के नहीं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर जनता जनार्दन के सबके राम हैं। लेकिन जिस तरह से कलर दिया गया उनको भी समझना चाहिए ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, ये उनके भारतीय जनता पार्टी जिसमें मैं भी इतने सालों रहा हूँ उनकी वजह से नहीं हुआ है। मंदिर तो शुरू से था ही, अभी तक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत इतना बड़ा निर्माण हुआ है राम मंदिर का, इसको उन्होंने पॉलिटिकल कलर दे दिया है। इसमें टीएमसी का चाहे हमारे बाकी अलग पार्टियों का विपक्ष का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सब प्रणाम करते हैं बस। বন্ধুরা গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে দেখলেন এক্সক্লুসিভ ভিডিও এবং আসানসোলের এমপি শত্রুঘ্ন সিনহাজি যে অযোধ্যা রাম মন্দির নবনির্মিত হচ্ছে এবং সেই সম্পর্কে শত্রুঘ্ন সিনহাজি তার বক্তব্য উনি বললেন গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে। তো বন্ধুরা আমরা আজকে যে অনুষ্ঠান দেখালাম, যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অতি অবশ্যই। এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে।